मॅम एग्जिबिटान तुमचे डिस्प्ले हा वर्ल्ड यूथ स्किल टीच्या निमतान कला अकादमीच्या कॉम्प्लेक्सान तुमकां कितें सांगचे दिसता? म्हजें नांव नताशा करवालो. हांव कॉस्मोटॉलॉजी इंस्ट्रक्टर म्हापसा गव्हर्मेंट ITI. आनी हे जे आमचे स्टॉल आसा आमी विथ द गायडन्स ऑफ आमचो प्रिंसिपल सुभाष रेडकर सर, तेज्या गायडन्सान आमी आमचे स्टॉल हिंगा चालू आसा, जे डेमो दितात ऑन मेकअप, मेहंदी, फेस पेंटींग, हेअरस्टाईल. सो आमच्या ITIन जे आसा न्ही डिफरंट कोर्सीस आसा. कंप्युटर कोर्सीस आसा, मागीर शॉर्ट हँड आसा, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मेकॅनीक, फिटर, हे डिफरंट भाशेचे आमचे म्हापसा गव्हर्मेंट ITI ट्रेड अवेलेबल आसा. आनी सद्या आमचे एडमिशन बी चालू आसा. सो जे कोणाक ऑपॉर्च्युनिटी सोदता कितें करपाचें आपल्या लायफान, आय थिंक दीस इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म where they can take in the opportunity to decide on which course they want to do. मॅम आता ब्युटिशियनाचो कोर्सान एडमिशन घेवपाक जाय, क्वॉलिफिकेशन कितें आसपाक जाय? SSC पास आसपाक जाय. जे सगळे जे म्हापसा गव्हर्मेंट ITIन जी आसा ती सगळी SSC पास बेस्ड ट्रेड्स अवेलेबल आसा रायट नाव. पूण आमी नेक्स्ट इयरानसान 8th स्टँडर्ड पास बी ट्रेडी सुरू करपाची आसा. सो आतां रायट नाव जे आसा कॉस्मोटॉलॉजी SSC पास, मागीर SP सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस ती बी 10th स्टँडर्ड. सगळ्यो ज्यो आसा सद्याक ज्यो आसा ती सगळ्यो SSC पास ट्रेडी आसा अवेलेबल. मॅम हो ब्युटिशियनाचो कोर्स आहा हेजो ड्युरेशन कितें आहा आनी मागीर आफ्टर कंप्लिटींग तुमी टायप कोणा वांगडा करून दिता इंटर्नशिपाक लागून? हो जो कोर्स आसा न्हू हो फूल 1 year कोर्स. वी टीच थियरी एज वेल एज प्रॅक्टिकल. हे जो फूल डे कोर्स आसा सो तांकां एक प्रॉपर थियरिकल आनी प्लस प्रॅक्टिकल नॉलेज मेळटा. मॉर्निंग जी आसता आमची ती थियरी आसता आनी इवनिंग जी आसता आमची प्रॅक्टिकल आज आसता. आनी जेन्ना तेंची जी कोर्स तेंची ट्रेनींग कंप्लीट जाता तांकां डिफरंट फिल्डान वचपाक जाता. लायक मेकअप आर्टिस्ट, दे कॅन गो एज अ हेअर ड्रेसर, ब्युटी थेरपिस्ट, नेल आर्टिस्ट, or they can only take hairdressing, or they can go in for beauty therapy. There are variety of options open. Then they are today like in class today they can be also a teacher after experience of minimum 2 years in field of beauty and wellness. It is not like they have to be in a job where they only provide service, but they can also become a trainers and instructors today. मॅम जेन्ना ITI म्हणटा जे बाकीचे ट्रेड आहा तातूंत चेडेच खूबशे एडमिशन घेता, पूण चेडवांकूय घेवपाक मेळटा. आतां ब्युटिशियन कोर्स जो आहा तातूंत चेड्यांक घेवपाक मेळटा? ऑफकोर्स मेळटा. जे आयच्या टायमान तुमी पळयत जाल्यार खुबशे जे आसात इंडियेचे टॉप मोस्ट हेअर ड्रेसर ओ मेकअप आर्टिस्ट आर मेन, आर बॉयज. सो आय थिंक boys should take this opportunity without feeling ashamed about any skill. They should also get, I think, their hands-on admission in the field of cosmetology and beauty and hair. There is no looking back in this field. मॅम म्हापसा ITI केन्नाच्यान कोर्स स्टार्ट जाल्लो? म्हापसा गव्हर्मेंट ITI जो कोर्स सुरू जालो 2001 सुरू जालो आनी इट्स बीन देअर नाव एंड आय एम बीन वर्किंग ओवर हियर फॉर पास्ट 18 years एज अ इंस्ट्रक्टर फॉर कॉस्मोटॉलॉजी. मॅम तुमी जे एल्युमिनी स्टुडंट्स आहा पळय ते सद्याक खंयसर आहात ते मातशें तुमी सांगूं शकता? माझी जी थोडे वेल नोन जी स्टुडंट आसा न्हू डिफरंट सलोन्सान आसा. नियोमीद आसा, एन वोगन आसा, खूब जाणां टिचरी जाल्ली आहात. मागीर ITIनी एज अ इंस्ट्रक्टर आसात. मागीर खूब जाणांनी आपले स्वताचे बिझनस घातलेले आसा. म्हापसा तेंची पार्लरां आसात. मागीर आय थिंक म्हाजी जी स्टुडंट्सान इवन दुबय काम करतात. इंटरनॅशनल, इट इज नॉट ओन्ली नॅशनल. जी आमची सर्टिफिकेट जी प्रोवायड करतात न्हू एट गव्हर्मेंट च्या लेवलाची जे DSD जी आमकां सर्टिफिकेट जी मेळटा नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ती वॅलीड इंडियनूच न्हू इंटरनॅशनली वॅलीड आसा. बिकॉज इट्स अ प्युअर लायक फूल गव्हर्मेंट सर्टिफाईड ट्रेड. लास्ट 15 years तुम्ही ITIन शिकयता. तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो, जर्नी कशी आसली आनी तुमी खंय नॅशनल रिप्रेझेंट केला? Journey was really beautiful. Along with the trainees
I also have grown. They were like, it's not only I have taught them, there were times I also have learned from them. There are different beautiful memories, and one of the best memory was I won national award for best teacher in the trade cosmetology in 2024. So it would not be possible without the trainees and without the help of my colleagues or my department, DST, and so I think everybody was a part of it for me to be there. The journey was beautiful. खुबशे गर्ल्सांक जे अजूनय खबर ना ब्युटिशियन कोर्स ITN आहा, थोड्यांक दिसता हो चड एक्सपेन्सीव कोर्स म्हणून, ताजेर तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? तांकां न्हू खबर ना, पूण आनी थोड्यांक जे खबर आसा न्हू तांकां अशें दिसता ITI करूं कितें फायदो, तशेंच म्हणटात. पूण आय थिंक इट्स अ मिथ वॉट दे हॅव. ITI जी येतात तांकां एक प्रॉपर ट्रेनिंग मेळटा, फूल नॉट ओनली प्लस थियरी मेळटा, प्रॉपर एक नेल आर्ट ओ नेल एक मॅनिक्युअर, एक ब्युटी ट्रिटमेंट करपाक जाय ओ एक हेअर ट्रिटमेंट करपाक जाय, तांकां ती प्रॉपर नॉलेज मेळटा. खूब जाग्यांचेर कोर्स आसतात पूण तिचो थियरिकल नॉलेज दिना, फक्त प्रॅक्टिकल करतात. पूण जेन्ना तांकां काम येता पूण तांकां थियरिकल कांयच खबर आसना. पूण ITI जे आमचे कोर्स आसा ते थियरी एज वेल एज प्रॅक्टिकलाचेर फोकस करतात, एंड इट इज where they can be well trained beautician, hairdresser, nail technician, makeup artist. मॅम तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता, तुमी ITN जे शिकयता तुमचे आनी कलिग्स फॅकल्टी टिचर्स जे आहा तेंच्या वांगडा तुमचें बॉन्डिंग कशें आनी कशें सपोर्टीव आहा तें? बेस्ट आसा. आय थिंक एवरीबडी आय कॅन रियली वाउच फॉर म्हापसा गव्हर्मेंट ITI. I think been there for 18 years and it's been one of our best ITIs. Everybody is like a family over there. Everybody works for the achievement of the trainees, and it feels really great when like everybody comes together and they work for the trainees. Since like we had last year trainees who got 6 out of 600, like yeah, so they were the toppers everywhere. At national level they were felicitated. So this is म्हापसा ITI where like they get to learn everything, and I think more and more youth have to get themselves enrolled without having a second thought about what I will do after doing ITI. No, it's not like that. There are lots of doors open for you after you take up a particular skill, not only national, international wise also.